अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। वज़ीर आज़म का दौरा है सऊदी अरब और पाक सऊदी ताल्लुकात इस वक्त चूँकि बड़ी इम्पोर्टेंस है इस दौरे की। पाकिस्तान माशी तौर पे मुश्किलात का शिकार है। IMF की सख्त शराइत हैं, FATF का प्रेशर है और अंदरूनी तौर पे सियासी अदम इस्तेहकाम है। और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल है। और देखना यह है कि यहाँ पे इक़्तिसादी और माशी तौर पे क्या खुशखबरियाँ मिलती हैं सऊदीया से। और सऊदीया हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा है, पिछली हुकूमतों की भी अगर बात करें। और ख़ास तौर पे जब हम शरीफ फैमिली की बात करते हैं तो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के साथ। अब देखना यह है कि क्या वहाँ से क्या कुछ सरप्राइज़ मिलता है। दूसरी तरफ आर्टिकल 6 इमरान खान साहब और सदर ममलकत जनाब आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला किया गया हुकूमत की तरफ से। और शायद ये वक्त मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ज़ाहिर है ये हुकूमत का फ़ैसला है। और क्या ये फ़ैसला वो फौरी तौर पे अगर इसका इतला करवाते हैं तो वो कितना नुकसानदेह होगा। चूँकि इमरान खान साहब इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे चुके हैं, तैयारियां हो रही हैं और ईद के फौरी बाद डेट अनाउंस होनी बात है। और इन हालात में अगर इस तरह का कोई फ़ैसला आता है तो वो शायद हुकूमत के लिए और मुश्किल पैदा करेगा। इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ आज बड़ा ज़बरदस्त जो जमात इस्लामी का और जमात इस्लामी का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टांस रहा है, वो था सूदी निज़ाम को हराम करार दे देना। और चूँकि हमारा पूरा सिस्टम इस पे चल रहा है, लेकिन फ़ैसला आया तो है, लेकिन क्या ये मिक्स है, इसको कवर करने की कोशिश की गई है। वफाकी शरई अदालत ने सूदी निज़ाम को हराम करार दे दिया, इस पर अमल दरामद असल बात है। और शराइत क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पे चूँकि हमारी जो इकॉनमी है वो इस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। हमारे पास साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल मौजूद हैं। स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं मोहतरमा उज़्मा अली, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तजियाकार हैं। उज़्मा खुशामदीद करते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब फुरकान हसन साहब, सीनियर तजियाकार हैं और ख़ास तौर पर इस सूदी निज़ाम और सूदी सिस्टम पे बहुत खुलकर बात करते हैं और हमेशा इसके नाकिद रहे हैं। देख रही है कि आज का ये फ़ैसला इस फ़ैसले को किस नज़र से देखते हैं। फुरकान साहब खुशामदीद कहते हैं। और अरसलान खान हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। अरसलान खुशामदीद कहते हैं आपको भी। और वीडियो लिंक पे हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून। सदीकुल फारूक साहब खुशामदीद कहते हैं आपको शो में। जी ज़फ़ीर साहब, बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर में असदुल्ला भुट्टो साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सीनियर रहनुमा जमात इस्लामी, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी इस पे लेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ फुरकान हसन साहब मैं चाहूँगा आपसे करें और पहले हम इस पे बात कर लें और फिर हम वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब पे जाएंगे। किस तरह देखते हैं फ़ैसला, चूँकि आपकी बड़ी ख्वाहिश थी ये सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को सही करना ज़रूरी है, फ़ैसला आ गया, खुश है फ़ैसले से? नहीं, देखिए सबसे पहले तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल गोशन यादव पे लॉ मेकिंग हो, आसिया बीवी को मुल्क से भगाना हो या रेमन डेविस को निकालना हो, जिस बिजली की सी रफ्तार से हमारी कोर्टों ने वो फैसले किए ना, उसके मुकाबले में ये फैसला 19 साल बाद आया है। यानी बिल्कुल एड़ियां रगड़ रगड़ के इन्होंने ये फैसला किया है। वेरएस जहां इन्हें फैसले करने होते हैं वहां घंटों में दिनों में फैसले कर देते हैं। अच्छा। और फैसले करने के बाद 5 साल का टाइम नहीं देते, वो फैसले फौरी इंप्लीमेंटेड होते हैं। रेमन डेविस को रिहा किया, अगले 10 मिनट में वो एयरपोर्ट पहुंच चुका था, कोई 1.5 घंटे में तो फ्लाइट पाकिस्तान की हुदूद छोड़ चुकी थी। तो पहली शिकायत तो ये है कि ये फैसले इस तरह नहीं होते। दूसरा, देखिए इस्लामी कवानीन इस तरह बिट और पीसेस में इंप्लीमेंट नहीं होते। अच्छा। यानी पाकिस्तान बनने के 75 साल बाद आज आपको ये साबित करने में आप कामयाब हो गए कि सूद जो है वो हराम चीज है। अच्छा। जबकि ये बात डिफाइन 1400 साल पहले अल्लाह और उसका रसूल कुरान में कर चुका है। ठीक। इसका मतलब है कल को आप कहोगे कि जी जिना के मुकाबले में हम लिविंग टुगेदर अलाउ कर रहे हैं, अब कोर्ट तशरी कर दे इस बात की कि लिविंग टुगेदर जायज है और जिना हराम है, और मजीद 75 साल हमें लगे इस बात को साबित करने में कि जिना हराम है कि हलाल, क्योंकि लिविंग टुगेदर की डेफिनेशन जिना में आती है कि नहीं आती। तो ये बड़ी ज्यादती है। दूसरा बात साबित ये होती है कि 75 साल से पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन नाफिज नहीं थे। अगर आज आप कहते हो हमने नाफिज कर दिया, सूद को हराम करार दे दिया, तो क्या 75 साल से सूद जायज था? भाई इस्लाम तो 1400 साल पहले आ गया। जिस वो है ना, समीअना व अताना, सुना और अतात कर दी। ये 75 साल का इंतजार कैसे हो सकता है? तीसरा रोना समझे, देखें
وفاقی شرعی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں نا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا فیصلے میں. پہلے یہ آج خوشی کا دن جو ہم بنا رہے ہیں 91 میں ہمارے والد صاحب بنا چکے ہیں کہ بھائی مبارک کو سود حرام ہو گیا. پھر 1 سال کا ٹائم دے دیا, اس پہ بھی امپلیمنٹیشن ہوئی. 2002 میں جا کے جب اسے حرام قرار دیا تو اس کے فیصلے کو سپرسیڈ کر رہا ہے سپریم کورٹ, تو آپ سپریم کورٹ گئے, فیصلہ معطل کرا لیا. پھر 19 سال کی لڑائی کے بعد آج پھر آپ نے کہا حرام ہے اور 5 سال کا ٹائم دے دیا. میں اس فیصلے سے بالکل خوش نہیں ہوں, اور میں سمجھتا ہوں جو ہماری اسلامی جماعتیں جو خوشیاں منا رہی ہیں وہ بس لوگوں کو چورن چٹنی بیچنے کے مترادف ہے کہ جی مبارک ہو ہم نے سود حرام قرار دے دیا. سود 1400 سال پہلے حرام ہو چکا تھا, ہمارے لوگوں نے زیادتی کری, یہ پھر ایک زیادتی ہے 5 سال کا ٹائم دے دینا. اور آخری اور اہم بات دیکھیں, اسلام جو ہے نا وہ ایک پورا ورلڈ آرڈر ہے. اگر میں اشارے میں سمجھاؤں کیمرے میں تو آج ایک کسی اور کا ورلڈ آرڈر ہے, اسلام کو اس کے نیچے رکھ دیا گیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں اسلام کے اس نظام کو یہاں سے اٹھا کے پیرلل ورلڈ آرڈر بنائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی اور کے ورلڈ آرڈر کے نیچے سود پہ کام شروع کر دیں جبکہ وہ پورا نظام ہی حرام ہے. یعنی ایک نظام اوپر حرام ہے, اس سے نکلنے والا پورا معاشی نظام حرام ہے. اس معاشی نظام میں سود تو ایک حصہ ہے, چھوٹا بڑا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس معاشی نظام میں حرام ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جب 91 میں یہ فیصلہ ہوا تب ہمارا قرضہ کچھ اور تھا, اور آج ہمارا قرضہ بڑھ کے 30 سالوں میں کہیں سے کہیں نکل گیا. ہم کہہ رہے ہیں اس نظام کو پورا کا پورا بدلیں تاکہ سودی لین دین ختم ہو. دیکھیں سود کا حکم سمیعنا و اطعنا ہے, میں نے سنا اور میں نے اطاعت کری. شراب کا حکم آیا تو انگلیاں ڈال کے کہہ کر دی لوگوں نے کہ جی حکم حرام ہو چکا ہے, شراب حرام ہو چکی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ حکم آج آیا ہے امپلیمنٹیشن کے لیے اللہ کا نبی کہتے 5 سال انتظار کرو, ابھی لوگ تیار نہیں ہیں. تو یہ بڑی ناجائز بات ہے. اس ملک میں کوئٹہ چائے والے سے زیادہ سودی بینک کھل چکے ہیں, اور ان سودی بینکوں کے نیچے کہیں صادق لگا دیا گیا ہے, کہیں امین لگا دیا گیا ہے, اور کہیں کوئی اور اسلامی لفظ اٹھا کے پھینکنے کی ضرورت ہے اس پورے نظام. چلیں ٹھیک ہے, ہم کوشش کریں گے کہ جماعت اسلامی کا پوائنٹ آف ویو بھی شامل کریں, لیکن صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارسلان آپ اور عثمان کے پاس میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں, ہم اسلام آباد سے ان کا پوائنٹ آف ویو شامل کر رہے ہیں. صدیق الفاروق صاحب, چونکہ اکانومی بڑی جڑی ہے اور اس وقت سب سے زیادہ اگر پاکستان پہ پریشر ہے تو اکانومی کا ہے. ہماری اکانومی بہتر نہیں ہو رہی, اور اس وقت بھی قرضے ہیں, مزید قرضے ہم لے رہے ہیں. پرائم منسٹر سعودیہ گئے ہیں, ظاہر ہے وہاں پہ جو مین 3 ایجنڈے ہیں اس میں شامل ہی یہی ہے کہ ہم مالی طور پہ کسی طرح اسٹرانگ ہیں, سعودیہ ہمیں سپورٹ کرے, دیگر ممالک بھی ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اس سارے عمل میں ایک سودی سسٹم جو آج شرعی عدالت نے فیصلہ بھی سنایا ہے, فرقان حسن صاحب اس کے تو بڑے ناقد ہیں, وہ چاہتے ہیں اسلامی نظام ہونا چاہیے. آپ بھی بڑا ریلیجیسلی اس کو سپورٹ کرتے ہیں, نہیں کرتے لیکن آبزرو ضرور کرتے ہیں ان چیزوں کو. آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی میں اگر ہم سسٹم اپنا لے کے آ جاتے ہیں, اسلامی نظام, بینکنگ سسٹم, اسلامی جو نام نے ہاتھ تو چل ہی رہا ہے, لیکن جینورلی جو 1400 سال پہلے نافذ ہوا تھا تو وہ ہمیں نجات دلا سکتا ہے, ان قرضوں سے بھی باہر نکل سکتے ہیں, ہماری اکانومی بھی بہتر ہو سکتی ہے اور پاکستان گرو کر سکتا ہے. صاحب بہت شکریہ. میں نے فرقان صاحب کی ساری باتیں بڑی توجہ سے سن. میں 98-99 میں چیئرمین تھا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا, اور اس وقت شریعہ بینچ میں یہی کیس لگا تھا اسلامک ہاؤسنگ فائنانس کہ یہ HBFC جو سود وصول کرتی ہے یہ غلط ہے, اور مجھے بلایا. تو میں نے پاکستان کے ٹاپ کے جو اسلامی اقتصادی نظام کو سمجھنے والے اور بینکاری کے نظام کو سمجھنے والے تھے, میں نے ان کی میٹنگ بلائی. 2 میٹنگز ہم نے کی اور بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی. اب جو فرقان صاحب نے یہ فرمایا ہے نا کہ اوپر ایک ورلڈ آرڈر ہے, اس ورلڈ آرڈر کا کوئی مذہب دین نہیں ہے. ٹھیک, اس کا دین مذہب جو ہے وہ پیسہ ہے, وہ ایک طرح کی ہیجمنی ہے, پوری دنیا کو ہیجمنائز کرنا ہے, اور اپنا نظام جو ہے کیپٹلزم اس کو انفورس کرنا ہے. اور کیپٹلزم میں آپ کو پتہ ہے کہ سود بھی ہے, سٹا بھی ہے, ذخیرہ اندوزی بھی ہے, اور اس میں جناب علی آپ یہ سمجھیں کہ مختلف مافیاز بھی ہیں. اب ان کے مقابلے میں اسلام سود کو نہیں مانتا, سٹے کو نہیں مانتا, ناجائز منافع خوری کو نہیں مانتا, وغیرہ وغیرہ, یہ ساری. تو پہلی بات, یہ پہلا سوال پیدا ہوتا ہے
उस वक्त भी हमने ये देखा। तो उन सब माहिरीन ने ये कहा कि जनाब ये जो एक पॉपुलर आइडिया ये अपना मुजारबत का नफा नुकसान, ये हमारे जितने भी निज़ाम इस वक्त हैं उनमें काबिल अमल नहीं है। और मैं जनरली जब तकरीरें करता था तो मैंने ये कहा कि जिस दिन रुपया जो है वो डॉलर की कीमत मुतय्यन करेगा, ठीक, उस दिन हम इस निज़ाम को नाफिज कर सकेंगे जिसका नाम इस्लाम है। ठीक, फिलहाल तो डॉलर सब की कीमतें माजरत मुतय्यन करता है। ठीक। मैं जब आ रहा था सुप्रीम कोर्ट तो मुझे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, वो भी मेंबर थे उस इस्लामी शरिया बेंच के, तो उनके हाउसिंग फाइनेंस पे 6 मोड थे गालिबन। वो एक किताबचा मुझे मेरे एक असिस्टेंट ने ला के दिया, तो जहाज में मैंने पढ़ा, वो मुख्तसर किताबचा था। 2 दिन मैंने सवालों के जवाब दिए, बहस की इस 3 घंटे, एक दिन 1.5 पौने 2 घंटे, दूसरे दिन 1.5 घंटा। और मैंने एक फार्मूला भी पेश किया जो सबसे मिलके मैंने एक उसर, जो फार्मूला उसर था ना, सारी यूसर फार्मूला पेश किया कि हम क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या होती हैं, पता नहीं आपके पास टाइम हो ना हो। मैंने उन्हें बताया कि ये जो अपना HPFC है, ये 50 लाख रुपए से ये 1952 में बनी। आज अगर हमको 50 लाख रुपए ही रखें तो 50 लाख में कितने मकान बनेंगे? सही। तो ये पता चला गया पैसा जाया भी होता है, इन्फ्लेशन भी होती है, वगैरह वगैरह। तो इस पे हमने एक पैकेज वहां रखा और मैं ठीक है चेयरमैन जी, मैं आपने जो ये मोड इस्लामी इसमें लिखे हैं, इन 6 मोड्स में से मुझे आप जो मोड कहते हैं मैं जाके HPFC में नाफिज कर देता हूं। सही। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तो इस मामले में कुछ नहीं कहता। फिर वो फैसला आया जब मुझे परवेज मुशर्रफ ने जेल में डाला, तो जेल में मैंने पढ़ा फैसला इस्लामी शरिया बेंच का, सन 2000 में वो फैसला। उसके खिलाफ फिर जाहिर है और हुकूमत चली गई सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ठीक है सदीक फवाद साहब, मैं दोबारा आऊंगा आपकी तरफ, लेकिन ये सिस्टम जरा इंट्रोड्यूस जी एक जो कर दो, वो ये है कि जिस वक्त मुसलमान जो कुरान और सुन्नत में यकीन रखते हैं, ठीक है, वो वाक़तन इक़्तिदार में आएंगे सही मानों में और अल्लाह के रसूल के निज़ाम को नाफिज करेंगे, तो वो नताइज हम हासिल करेंगे जो हमारे दोस्त फुरकान साहब और हमारे वो लोग जो इस्लाम से मोहब्बत करने हैं वो चाहते हैं, और जिसकी वजह से सोसाइटी से इस्तेसाल, जिसे अंग्रेजी में एक्सप्लॉयटेशन है, और ये जो सरमायादाराना निज़ाम है, ये ख़त्म हो सके। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और ज़रा इसकी ज़रूरत भी है। उज़मा, कितना अपने गुफ्तगू भी सुनी दोनों पैनलिस्ट की, ज़रा इस सिस्टम को ख़त्म होना है, लेकिन उसके लिए, उसको ख़त्म करने के लिए जिस तरह अभी सदीकुल फारूक साहब भी कह रहे थे कि जब रुपया स्ट्रॉन्ग जब तक नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। आपको क्या लगता है, वाकई ये ख़त्म होगा तभी हमें इन तमाम मामलात से बाहर निकल पाएंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही एक मेन इशू है। देखिए, जैसे कि फुरकान साहब ने भी बताया कि 1400 साल पहले ही अल्लाह ताला ने हमें बता दिया था। कुरान तो देखिए इंसान को ये सिखाता है ना कैसे ज़िंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। तो उसमें वाज़े तौर पे जब अल्लाह ताला ने ये लिख दिया है, ये कह दिया है कि ये खुली जंग है मेरे साथ, तो हम खुदा न खास्ता क्या जंग कर रहे हैं अल्लाह ताला के साथ? सबसे पहले कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए। जो लोग जाते हैं और ये सूद के काम में शायद कोई मजबूरन भी जाता है। अभी देखिए बाहर का जितना भी सिस्टम है, जो लोग बाहर रहते हैं वो हैंड टू माउथ रहते हैं। क्यों? गाड़ी भी लीज पे है, सोफे तक लीज पे है, तो वो चुकाते ही रहते हैं, सूद ही बढ़ता रहता है, वो कभी भी फलते और फूलते नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सूद को पसंद नहीं करते, थोड़े पे गुजारा करते हैं, लेकिन उनमें बरकत आप लेकिन मजबूर भी थे ना सर, बैंकिंग सिस्टम ही हमारा इस तरह का है, और आप मजबूर है, पैसा कहाँ रखे हैं, सैलरीज कहाँ आएंगी, ये सारा सिस्टम जुड़ा हुआ है। सदीकुल फारूक साहब जब की बात कर रहे हैं, उस दौर से अब तक ज़्यादा ये बढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। अरसलान, क्योंकि फाइनेंस से आपका ताल्लुक भी है, ये चीज़ें बुनियाद सही होगी तो आपकी बिल्डिंग भी सही खड़ी होगी ना, तो कैसे इसका अमल दरामद कैसे हो सकता है? देखिए, आप अगर हम बात करते हैं ना
دیکھیے یہ سب اسٹڈی جو ہے نا یہ ہیومن بیہیویئر کی ہے. صحیح. اور حلال حرام کے اگر ہم فرق کو تولیں گے اور جانچیں گے، دیکھیے ہمارے دین میں تو صاف صاف ہے کہ یہ اسے بتا دیا ہے ٹھیک کہ یہ حرام ہے، اس طرح حرام ہے، اور کتنا حرام ہے، شراب کتنی حرام ہے، سود کتنا حرام ہے. میڈم عظمیٰ نے بھی بتایا، فرقان بھائی نے بھی بتایا کہ بھئی کھلی جنگ کے متعارف ہے. اور اگر آپ اس کی بات کریں شراب کی، تو تالاب میں گر جائے تو وہ تالاب میں پانی جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے. بات یہ ہے، پرابلم یہ ہے کہ اس وقت ہم سب جو ہے نا تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ ہماری کمپلشن ہے کہ ہم اس سسٹم کا ہمیں حصہ نہ چاہتے ہوئے بھی بننا پڑے گا. ٹھیک. کون سا اس وقت شہر میں اگر آپ جیسے مردم شماری کراتے ہیں ایسے آپ سروے کرا لیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ شاید 1-2% لوگ ہی بچیں گے شاید جن کا بینک میں اکاؤنٹ نہ ہو. تو اب چیلنج کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اس کا پیرالل سسٹم تو لانا ہوگا نا میں، تاکہ چیزیں بہتر ہوں اور پھر اسلامی قوانین نافذ کرنے کے لیے حکومت پچھلے 4 سالوں کی حکومت بھی دیکھیے، حکومت خود کہتی نوجوانوں کو ہم قرضہ دیں گے. نوجوانوں کو آپ قرضہ کس بیس پہ دے رہے ہیں؟ آپ سود پہ دے رہے ہیں، تو وہ نوجوان پھلے گا پھولے گا کیسے؟ ٹھیک. یہ بڑا صدیق الفاروق صاحب دین سے محبت کرنے والے انسان ہیں، فرقان بھائی ہوئے ہمارے اور بہت سارے لوگ. لیکن بات یہ ہے کہ آپ رفیع صاحب کوئی ایک ایسا بھی کوئی آپ کے پاس کوئی راستہ ہے، کوئی ایگزٹ پلان ہے کہ آپ اس سسٹم سے نکل سکیں گے؟ ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں نا کہ کیا پلان ہو سکتا ہے اور کس طرح ہماری اکانومی بھی بہتر ہو سکتی ہے، کس طرح فرقان حسن صاحب جیسے اور جناب صدیق الفاروق صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ اپنا انپٹ دے سکتے ہیں پالیسی میکنگ میں. ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ اس طرف سوچ رہے ہیں، کیا پلان کر رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے کمرشل بریک.